إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يؤزم فيها الأجر كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار سورة القصص وأشهد أن محمدًا سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وعبد ربه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين فقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سورة النساء يا أمة الإسلام قال الحافظ بن حجر في الفتح والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والذكر والحج ولا يتأتى ذلك في غيره تنوبي على مسامني تنوكا كانسانغا أنيواتي بي أمي مسابين تنو كباركدا كواليمان دون أمي دمين ينافع أمي كنان ينافع أمي جرمو يافا ينافع أمي توبي كسري أما أمي تنغاني مساين فع كابو أني تورما أنانغا بارا جغو أنغا دوكا فوني على إمامي كندا وتغلا مو كندا نيني أو أنا بالما سلامو ألمان بلا جلين لا كندا ni ala imami fli la kana ba to tigila ala kana fli o ko fa me sere aka danganya aka dala ka fo machite min kan ka bato chana Allah subhanahu wa ta'ala kelim peko akele no jenyon tala ale masan de wati udan ka wati do fisaya ka teme dokan ay kalo do kerengere ka su do kerengere kalonda o kerengere ni fisamandiya ye o fisamandiya sababu yala bato sarabe bonya kono kosebe abole fanyana suratul qasas kono wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ako muhammad itri alabe danike min ka ja avec la ka sourandili fanake avec danike avec fin d'enfant min ka ja au d'enfant on tiela avec la ka sourandili ke Odwa malma slamaw comme almami temena kan juma temeni tuamina san kalotan fla Allah subhanahu wa ta'ala e lohoro makalo nani bo ola ko lu bunya kateme kalo tawkan sungalo kelimpe kofe sula ay sungalo tletan laban ko fisaya kateme san su taw bela jelen kan sabule latil kadri ba kono a dogolendo a kono tlefela ula ay selba kalo tletan folo in fisaya ko bunya kateme tlefela to kan balma slamaw mugo son wala sa bato saray se ka bunya tuamina wala sa adamade unye bo u jurumuna wati be kan noro alakula wati be ne mami ni general ka diye walma shwani ka diye li lo horoma kalu badam nena
n'a ɲɛfɔli ɲɛna k'a nafaw fɔ ko n'i ka baara ɲuman kɛ o sara bɛ doubler k'a doubler n'i ka juguman fana kɛ o jurumu fana bɛ doubler o donc sunkalo i tɛna jɛnɛya k'o kɔnɔ n'i bɛ siran Ala ɲɛ i bɛna siran Ala ɲɛ ko kalo balo o tuma ni sunkalo banna i bɛna siran ka jɛnɛya kɛ sisan sabu i b'a fɔ ko n jurumu kafarila sisan ni k'an kɛ jɛnɛya kan dɔrɔn n bɛ n ka baara bɛɛ daji o tuma o kalo kelen bɛ ban selideni kalo bɛ ban dɔrɔn lahɔrɔma kalo 3 bɛ tugu ɲɔgɔn na seli furancɛ kalo seliba kalo ani muharam kalo n'o ye san kalo fɔlɔ kalo 3 bɛ tugu ɲɔgɔn na donc n'i ma jɛnɛya kɛ nin bɛɛ kɔnɔ n'o kalo 3 nana ban tuma dɔ la i na siran Ala subahanahu wa taala ɲɛ ko i t'a to n ka jɛnɛya ko nin yɛrɛ to ten n saniyana sisan nin kalo ninnu kɔnɔ o tuma i bɛ n'i yɛrɛ fɛrɛ minɛ fo ka taa se rajaba ma o ye lahɔrɔma kalo laban ye n'o ye rajaba ye o tuma n'i bɛ siran Ala ɲɛ lahɔrɔma kalo ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca la i tɛna se ka Ala kota lahɔrɔma kalo kɔnɔ i bɛ n'i cɛsiri ka bato caya k'i surunya Ala subahanahu wa taala la ka tuubi sanga ani waati bɛɛ hali bi Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an bɛ seereya ka danganiya ka da la k'a fɔ an kuntigi Muhamad ale min y'an sɔrɔnadonbaga yawmul kiyama hali bi Ala k'an bɛɛ lajɛlen don a ka sɔrɔnadon jama kɔnɔ an ka ale min kanu an ɲɛmɔgɔninw bɛ sabati n'ale min tɔgɔ fɔli ye Ala ka jɔnw Ala ka ciden tiɲɛ na a ye Ala subahanahu wa taala ka kiraya ka cidenya a y'a lase Ala ka cidenya min d'a ma a ka Ala ka cidenya a ka Ala ka ci lase anw ma Ala ka lana min d'a ma n'o ye kuranna ye falhamdulillah a k'o danaya minɛn fa a ka mantonw ladi ladilikan bɛɛ lajɛlen na kan ɲuman tɛ ni Alakira ma min fɔ an ye juguman tɛ ni Alakira ma min yira an na a tilala ka bugun wuli ka bɔ ko fere kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛma ko dogolen ka bugun birifani wuli ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛma k'a bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛ kan a ka Ala subahanahu wa taala bato a ka jihadu kɛ ka cɛsiri kɛ Ala ko la jihadu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɔ Ala taala ka taa danganiya s'a ma o tuma a b'o kira in kan a n'a somɔgɔ sanumanw kan n'a ka sahababaw kan kisi bɛɛ la fisamandi la ani sɔliw bɛɛ la saniman na n'an bɔla an balima silamaw n bɛ aw ladi ka tila k'an yɛrɛkun ladi ni Ala ɲɛ siranɲɛ ye an ye siran Ala subahanahu wa taala ɲɛ gindow ani bange la sabu Ala ɲɛ siranɲɛ ye Ala subahanahu wa taala ka jasiremadakan ye a ye min kɛ kitabu dungew la a ye min di kitabu dungew ma n'o ye yahudiya ni nasara ye ka tila ka o jasiremadakan kelen ɲɛsin anw labanamɔgɔw ma a b'o le fɔ an ɲɛna musow kofɔ suran kɔnɔ aya 100 ani aya 13 walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum a ko tiɲɛ na ne Ala subahanahu wa taala ye jasiremada kitabu dungew la ka kɔn aw ɲɛ n'o ye yahudiya ni nasara ye wa iyyakum ka tila k'an jasiremada aw Muhamad mantonw na ani takullah a ye siran Ala ɲɛ dɛ hali bi Ala k'an sɔn Ala ɲɛ siranɲɛ na o la an balima silamaw mun de kosɔn Ala subahanahu wa taala ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ in fisaya ka tɛmɛ san tilefɛla tɔw kan Al-Hafiz bun Hajar ale b'o fɔ an ɲɛna a ka kitabu kɔnɔ kitabu min bɛ wele ko Al-Fathu a ko n'i y'a ye Ala subahanahu wa taala ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ in fisaya k'a bonya ka tɛmɛ san tilefɛla tɔw kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ sabu batow baw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn lakafo seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ an balima silamaw seli bɛ san kalo tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sali a bɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ sunkalo kalo kɛrɛnkɛrɛnna o kama nafila sun o bɛ san kalo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nafila sun fana bɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ an filɛ jɔyɔrɔnin min na mɔgɔ caman bɛ sun na ka bɔ silamɛw la arafalon sun saraka bɛ bɔ san kalo tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ saraka fana bɛ bɔ seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ sabu alimamuw kumana saraka bɔ nafaw kan a kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'u ka jaka bila k'a kɔnɔ n'u san yɛlɛmana u ka nafolo kan u b'a jaka bɔ seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ
zikriw b'a kɔnɔ an balima silamɛw o zikri o le kɛla sunna ye sunna min mahajura ni silamɛw ɲinɛna o kɔ kosɛbɛ ala kɛra k'an lasu ka kɛ zikri caman kan seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ o de la abu hurayra ani abdulahi ibn umar ni seliba kalo tile 10 fɔlɔ in tun sela dɔrɔn olu tun bɛna don sugufiyɛ kɔnɔ o bɛ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah o b'a répéter k'u kan bɔ n'a ye n'o kɛra sugufiyɛ mɔgɔw hakili bɛ jigin minnu bɛ sanni feere la n'u ɲinɛnen don zikiri kɔ o hakili bɛ jigin o tuma bɛɛ lajɛlen bɛ commencer ka zikiri kɛ i damana fɔ sugufiyɛ kɔnɔ bɛ minɛ k'a wɔyɔ zikiri da kan na anw ɲinɛna o le kɔ bi o zikiri fana lɔnnikɛlaw ko mutlak b'a la muqayyad b'a la mutlak ye jumɛn ye zikiri min n'a ma dɛn wagati la a ma dɛn lon na ni seliba kalo tile 10 fɔlɔ daminɛna dɔrɔn ale bɛ daminɛ n'o ye subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fo ka taa fɔ ko o tuma seliba kɛla muqayyad ye jumɛn ye o ye min kɛrɛnkɛrɛnna waati dɔw kama o ye jumɛn ye o le ye allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira ka taa se a laban na o tuma o ye muqayyad ye o kɛrɛnkɛrɛnna o bɛ daminɛ seliba kalo seliba don fajiri selilen kɔfɛ ale bɛ daminɛ ka seliba tile bɛɛ kɛ ani tile 3 ka fara seliba don kan munna ale kɛrɛnkɛrɛnna o don kama imam kumana Seydina Ibrahim n'a denkɛ Ismaila ka kisa kan tumana min na n'a ka Seydina Ismaila k'a la a ten kan ka muru la a kan na k'a b'a kana tigɛ ka muru tereke muru ma se ka tigɛli kɛ ka muru tereke k'a tereke muru ma se ka tigɛli kɛ o kumaw ka ca o yɔrɔ de la Ala subhanahu wa ta'ala ye Seydina Jibrila bila ka na ni sagajigi belebele ka bɔ aridinɛ kɔnɔ ka na Ismaila kuma bɔ a nana sɔrɔ Seydina Ibrahim alayhi salam a cɛsirilen don muru terikeli la kosɛbɛ siga foyi t'a la k'a fɔ ko fɔ a ye den nin kana tigɛ Seydina Jibril kabakoyala a ka limaniya la Jibrila yɛrɛ k'i kanto a ko Allahu akbar Allahu akbar Seydina Ibrahim k'o mɛn min kɛ a ko la ilaha illallah Ismaila min dannen bɛ dugu ma ale ko Allahu akbar walillahi alhamd o de la alakira sallallahu alaihi wasallam k'o kɛ sunna ye k'an y'o répéter o tuma kanatigɛli don seliba don ani ayamu tashrik n'o ye tile 3 ye k'o fara seliba don kan o la an ye zikiri caya kosɛbɛ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka taa se zikiri tɔ bɛɛ lajɛlen ma an n'an da ɲigini zikiri ye kosɛbɛ an ye tuubi ka segin Ala subhanahu wa ta'ala ma an y'an ka sinjiw tugu an ye hinɛ an bangebagaw la ɲumanya bɛɛ an balima silamɛw an ye ɲumanya bɛɛ lajɛlen caya ni waati ninnu kɔnɔ hiji bɛ kalo in kɔnɔ an balima silamɛw hiji tɛ o tuma san kalo 6 kɔnɔ an ka seli fɔ o b'a bɛɛ kɔnɔ sun b'a bɛɛ kɔnɔ sarakabɔ b'a bɛɛ kɔnɔ jaka yɛrɛ bɛ se ka k'a bɛɛ kɔnɔ zikiri bɛ kɛ kalo bɛɛ mais hiji o kɛrɛnkɛrɛnna seliba kalo tile 10 fɔlɔ in de ma i t'o ye kalo si la o tuma bateau bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lakafo yan bateau bɛɛ ma ɲɔgɔn lakafo tile 10 si kɔnɔ mais a bɛɛ ye ɲɔgɔn lakafo seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ hiji b'a kɔnɔ o la an balima silamɛw hiji min b'a kɔnɔ n'o tɛ kalo tɔw la hiji bɛ daminɛ lon juma hiji bɛ daminɛ yawmu tarwiya o yawmu tarwiya o le ye seliba kalo in le seginna ye an balima silamɛw mun de la a tɔgɔ la ko yawmu tarwiya tarwiya kɔrɔ ye di ko miiri lon miiri don o don su le Seydina Ibrahim alayhi salam a ka suko fɔlɔ kɛ n'a b'a ye sogo la k'a fɔ i ka layidu dafa o tuma a wulila sɔgɔmada fɛ min kɛ ka bɛn seliba kalo tile seginna ma a commencé la a bɛ miiri a bɛ hésiter yala suko nin a bɔla Ala le la wa walima a bɔla sitana na o miiri in kɛla yɔrɔ min na o de kɛla Mina izan an ka hiji bɛ fɔlɔ o de la seliba kalo tile 10 fɔlɔ hijidenw bɛ se kɔ hiji nasɔnya bɛɛ hiji nasɔnya 3 le bɛ yen hiji qualité 3 le bɛ yen tamatu ani ifrad ani qiran an balima minnu bɛ bɔ yan ka taa olu bɛ tamatu le kɛ
n'o bɛ tɛmɛ madina fɛ fɔlɔ mikatu la alakira ka mikatu 4 de yira waqata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ahli madinati dhal hulayfa a ko alakira ka mikatu min di madina kaw ma o le zal hulayfa ye 4 sababe ka fara o kan a ko hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al hajja wal umra o tuma mikatu zal hulayfa o ye madina kaw ta ye ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ madina fɛ kana don makan kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka mikatu ye o tuma zul hulayfa ye o bɛ umra ŋaniya ta ye le kana umra kɛ n'u tilala umra la umra hiji umra o bɛ kɛ o tuma hiji kalo 3 kɔnɔ komi aw b'a kalama cogoya min na waati koron kosɔn an tɛna détail ba di u la o tuma hiji kalo 3 nin n'o ye seli furancɛ kalo selideni kalo seli furancɛ kalo ani seliba kalo kana o kalo 3 nin dɔ la kelen kɔnɔ ka tɛmɛ madina fɛ ka umra ŋaniya ta kana umra kɛ umra kɔfɛ o bɛ umra fani bɔ k'o bila o tuma k'u yɛrɛ damu fɛn o fɛn n'a tun haramuyala k'i to umra fani na n'o ye i tɛ dɔ tigɛ i kunsigi la i tɛ dɔ tigɛ i sɔnifara la i tɛ chaussure fermée don i tɛ fugula don i kunna cɛw tɛ kulusi don u tɛ dereke don fɔ taafe 1 ani birifani 1 o tuma umra kɔfɛ i b'o bɔli min kɛ k'o bila ka sigi ka hiji lon kɔnɔ o bɛ wele ko a tamato o tuma ni seliba kalo tile seginna nana se u bɛ se kɔ tuguni ka umra hiji fani ta ka sɔrɔ ka hiji ŋaniya ta labɛyika allahumma hajjan ka sɔrɔ k'u ɲɛsin mina ma sisan yawmu tarwiya la n'o ye seliba kalo tile seginna ye u bɛ taa tile 1 complet kɛ yen minnu bɛ taa sɔgɔmada fɛ 9h waati olu bɛ seli farida 5 seli ye n'o ye seli fana lanzara fitiri ani safu ani fajiri o le yawmu tarwiya i bɛ seli farida 5 kɛ minnu bɛ na sufɛ olu bɛ fajiri kɛ ka seli fana kɛ ka lanzara kɛ ka fitiri kɛ ka safu kɛ donc o yawmu tarwiya ni o ye seliba kalo tile seginna ye o le bɛ o tuma tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ o ye hiji daminɛ don ye yawmu arafa b'a kɔnɔ n'o ye bi ye an balima silamɛw arafa kɔrɔ ye di arafa lon suko filanan nana seyidina ibrahima na alayhi salam a sukola siɲɛ filanan a bɛ fɔ a ye k'i ka layidu dafa o tuma a wulila sɔgɔmada fɛ min kɛ a k'a lɔn ko suko nin a ma bɔ sitana na sabu a répétera siɲɛ 2 sitana tɛ a bɔra Alahu subhanahu wa ta'ala jaati de la donc olu tɔgɔ la ko yawmu arafa ko dɔnniya don an balima silamɛw o de bɛ bɛn bi ma n'o ye seliba kalo o tuma tile 9nan ye hijiden bɛɛ lajɛlen k'i kunsi arafa la sisan bɛɛ lajɛlen bɛ arafa bɛɛ lajɛlen bɛ zikiru ani fɛngɛw duwawu ni seliw ni fɛnw na arafa duwawu bɛ daminɛ waati juma ni seli fana sela u bɛ seli fana ni lanzara seli k'a kɛ kafo ye seli fana lɔ 2 lanzara lɔ 2 k'a kɛ kafo ye o kɔfɛ kutuba bɛ yɛlɛn ni kutuba banna sisan o tuma zikiru ni duwawu bɛ daminɛ an bɛ olu de la bi an balima silamɛ bi ye donba ye sabu fisamandiya caman ka ɲɔgɔn lakafo bi fisamandiya caman ka ɲɔgɔn lakafo bi arafa lon n'o ye lon lasɔn hɛrɛma dɔ ye lon tɛ diɲɛ kɔnɔ Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ kan hɔrɔnyali kɛ lon min na ka caya ka bibɔ ka bɔ jahanama tasuma ma ka mɔgɔw don arijinɛ kɔnɔ o lon tɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ tuubi minɛ lon min na ka bi i n'a fɔ bi o lon tɛ yen o lon tɛ Alahu subhanahu wa ta'ala a bɛ adamadenw ko k'u saniya k'u bɔ o jurumu na ka caya kɔmi bi o lon tɛ yen bi Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ duwawu jaabi ka tɛmɛ lon bɛɛ lajɛlen kan o arafa lon nana ka na bɛn lon fana semaine lon na sɔn hɛrɛ ma n'o ye juma lon ye arafa ye hɛrɛ ye o tuma juma o ye semaine kɔnɔ lon na fisamandi ye donc fisamandiya caman ka ɲɔgɔn lakafo an bɛ samiya fana waati la an balima silamɛw sanjina waati ye duwawu jaabi waatiw ye o tuma o arafa lon o ye bi ye o bɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ de kɔnɔ alakira ko alhaju arafa a ko hiji yɛrɛ ye arafa le ye différence min bɛ hiji ni umra cɛ n da tɛmɛna kan o le ye arafa ye différence min bɛ umra ni hiji cɛ o le ye arafa ye o le kosɔn ni arafa taala ka hijiden min dan a banna i ka hiji tiɲɛna i bɛ sigi fɔ ka san wɛrɛ bɛ t'i ka hiji reprend
o arafa don ni la balma salama wala subhanahu wa ta'ala kanga silamya dine dafa ka dama abo fo anyana suratu maida kono aya sabana al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ako bi doina nyaaw ka dine dafa awiye aka nema no ye qur'ana no be jigi o nema fana o porti fermila qur'ana te jigi tuni aya fo te jigi tuni wa raditu lakum al islam dina jana ka islam ya ka golo dina ifo ka ta se don labama ambal maslama imiri de arafa doni la alakra ba ka nyome sanfɛ Seydina Jibril nana ka alakra sina ka isuli parce que ni wayi tun bɛ jigin a ma tuma dɔ wayi bɛ guriya alakra bɛ kɛ comme a bɛ kirin a bɛ kɛ comme a bɛ sunɔgɔ o ɲɔgɔnna kɛla alakra la alakra bugula a ka ɲɔgɔmɛ kan ni aya ni jiginna kan al-yawma akmaltu lakum dinakum bi don in na n y'a ka diinɛ dafa mais anw fɛ farafinna diinɛ ma dafa dɛ san 100 bɛɛ diinɛ kura dɔ bɛ na tɔgɔ kura bɛ la o la ni k'i da maga o la dɔrɔn kɛlɛ sɔrɔla diinɛ ma dafa anw fɛ yan hali bi ala k'a faamuya d'an ma o don de la alakira sallallahu alaihi wasallam ye kutuba yɛlɛn a ka sahabaw ɲɛfɛ u ka ca ka tɛmɛ cɛ 100 kan nin bɛɛ lajɛlen ka alakira kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam n'a kumana comme an ka mawudu to ye n'a kumana k'u waaju a b'a fɔ ala balaktu yala n ka ala ka ci n k'a lase aw ma wa n ka ala ka ciden kira ya n k'a lase wa sahabaw b'a fɔ bala ya rasulallah o ko naam tiɲɛ na ala ka kira i k'a lase silama dɔw nana k'a m'a bɛɛ lase a ɲinɛna dɔw kɔ hali bi ala k'a faamuya di an ma an balima silamɛw silamɛya in jɛlen don an balima silamɛw ka tɛmɛ tɔw tɛgɛ kan n'i ka kuma caman dolen y'a la dɔrɔn dɔ le ka sira bila n'o tɛ a fɛn bɛɛ jɛla ala kira ko ten leiluha kɛ nahariha sufɛla n'a tilefɛla a bɛɛ ka kan a bɛɛ jɛlen don hali bi ala k'a faamuya d'an ma arafa lon kɔfɛ an balima silamɛw yawmu nahar bɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ n'o ye sini ye n'o ye an ka lahiyafa don ye lɔnnikɛla fanba fɛ ale de ye san lon ye lon min ka fisa ka tɛmɛ san lon bɛɛ kan i n'a fɔ leilatul kadiri ka fisa ka tɛmɛ suw bɛɛ kan cogoya min na o tuma seliba don o le ka fisa ka tɛmɛ tilefɛlaw bɛɛ kan jumhurul ulama lɔnnikɛla fanba ka kumakan na o dalilu ye mun ye ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam a'zamul ayyami inda Allah yawmun nahar thumma yawmul qar alakira ko lon min ka bon ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka tɛmɛ san lon bɛɛ lajɛlen kan o le ye kanatigɛli don ye o le ye seliba don ye o kɔfɛ o le ye sabati lon ye sabu hijidenw bɛ taa u bɛ bɔ Muzdalifa ka taa sabati Mina o lon ye o tuma k'u ka zikiriw continuer a dalilu ye jumɛn ye tuguni Seydina Ali ka alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam yawmul hajjil akbar min ni ala kumana o kan suratu tauba kɔnɔ a aya 3 yawmul hajjil akbar Seydina Ali ko k'o ye lon jumɛn ye ala b'a fɔ wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila nas yawmal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal mushrikin anna Allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu a ko nin ye wele dakan ye ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ani ala ka ciden yɔrɔ ka taa mɔgɔw ma yawmul hajjil akbar hijilon na lon min ka bon ni hijilon bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala n'a ka kira yɔrɔ ma janyana ka bɔ filankafow ma Seydina Ali ka alakira ɲininka ko hijidon min ka bon ni don bɛɛ ye o ye lon ɲuman ye alakira ko zalika yawmun nahar zalika yawmul qar a ko le ye lahiya faga don ye kantigɛli don ye hali bi ala k'a faamuya d'an ma munna o lon in fana fisayala ka tɛmɛ san lon kan sabu hiji baara caman bɛ ɲɔgɔn lakafo o don na hiji baara min tɛ ɲɔgɔn lakafo lon tɔw la kuma lasurunya bolo ma o dɔ ye jumɛn ye o don de la ni hijidenw bɔra arafa bi ni tile binna n'u bɔra arafa ka na Muzdalifa ka na su kelen si ye ka setana bon bɛlɛ tɔmɔ ye k'u la ka sunɔgɔ ni fajiri selila ka ban o tuma u bɛ takbir daminɛ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar o tuma u bɛ daminɛ seliba don fajiri seli kɔfɛ an balima silamɛw komi an da tɛmɛna kan cogoya min na a filanan setana bɛ bon seliba don de o tuma n'u ka takbiri kɛ
k'o fɔ k'o répéter ka taama u sen na ka bɔ Muzdalifa ka segin ka na Mina o tuma sitana kan ka bɔ o lon kelen o tuma u bɛ continuer ka taa sitana bonyɔrɔ ka taa Jamratul Aqaba sitana ba u bɛ tɛmɛ fɔlɔ la ka tɛmɛ filanan na ka taa sabanan ni o le sitana ba ye u bɛ t'o bon bɛlɛkisɛ 7 bisimilahi Allahu akbar k'a kerun bɛlɛkisɛ 7 o bɛ kɛ seliba lon ni an balima silamɛw sitana bon kɔfɛ u bɛ na k'u kun li u bɛ segin ka na Muzdalifa k'u kun li musow bɛ dɔɔni tigɛ u kunsigi la u b'u kun li cɛw b'u kun li walima u b'a coiffer mais lili ka fisa o kɔfɛ o bɛ sɔrɔ ka hiji fani bɔ k'o bila k'u ko k'u saniya k'u ka fani simple ninnu dɔ don o bɛ wele ko atahaliyatu sugura o tuma baara minnu tun haramuɲana k'u to hiji fani na a baara bɛɛ lajɛlen bɛ daga i n'a fɔ baara kelen pe n'o ye kafoɲɔgɔnya ye ni furumuso ye o dɔrɔn pe de ma daga o le ye atahaliyatu asugura o tuma kunli ani ka tahaliya kɛ o bɛɛ bɛ kɛ seliba don de baara naaninan bɛ k'a kɔnɔ tuguni alhadiyu liman tamata min al umrati ila alhaji o tuma minnu ka tamatuw kɛ n k'a fɔ cogoya min na hiji qualité 3 bɛ yen minnu bɛ bɔ anw fɛ yan ka taa olu bɛ hiji qualité min kɛ o de bɛ wele ko a tamatu n'o ye ka umra kɛ k'o ban ka hiji umra fani bɔ k'o bila ka fani simple don o tuma fɛn bɛɛ bɛ daga i bɛ don i bɛ yaala i bɛ taa seli i bɛ yaala i bɛ don butigiw la i bɛ sanuw kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ daga fo ka hiji lon se minnu k'o hiji qualité in kɛ minnu k'o le pratiquer an balima minnu bɛ bɔ olu b'o le pratiquer olu b'o ka saga fa u ka hadiyu kɛ o lon de o hadiyu min filɛ nin ye lahiya tɛ dɛ silama caman b'a fɔ ko lahiya lo lahiya tɛ i nama a bɛ wele ko alhadiyu a ye taa suratu bakara filɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ waman tamata min al umrati ila al haji famastaysara min al hadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil haji wa 7 idha raja'tum tilka asharatun kamila a ko mɔgɔ min ye tamatuw kɛ ka bɔ umra la ka taa se hiji ma famastaysara min al hadi o tuma ka se k'o yɔrɔnin compenser i bɛ hadiw dɔ bɔ parce que i tɛmɛna mikatu la i ka umra ŋaniya ta ka na umra kɛ mais hiji sera i kan ka se kɔ mikatu la ye tuguni ka taa hiji ŋaniya ta ye parce que i man kan ka tɛmɛ ka na Makan ka na hiji kɛ n'i ma a ŋaniya ta mikatu la mais i tɛmɛna siɲɛ fɔlɔ ni umra ŋaniya ye ka ban i sera Makan kɔnɔ i ma se kɔ ka taa hiji ŋaniya ta o tuma o ye défaut ye n n'a fɔ ko défaut mais o ye fɛn ye fɛn min tuma kan ka kɛ k'o nɔ compenser o tuma i kan ka saraka dɔ bɔ min nɔgɔyala i ma o tuma saraka min ka nɔgɔn o le ye sagajigi ye o tuma i b'a ye hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ saga sɔngɔ di o b'i ka saga faga o saga faga min bɛ kɛ lon min na o le ye seliba kalo le 10 ye n'o ye seliba don ye hadi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ faga o lon ni mɔgɔ min ma se ka hadiw bɔ ele ka tamatuw le kɛ mais hadiw ni se ma k'i ye i bɛ tile 3 sun k'i to hiji la ye Makan ye n'i sekɔla ka na i ka jamana kan i bɛ tile 7 sun yan o tuma n'i ka tile 3 fara tile 7 kan a bɛ kɛ tile 10 k'a yira k'a fɔ ko lahiya saga minnu bɛ faga ye lahiya tɛ i nama hadiyu lo o tuma ni mɔgɔ min bɛ taa hiji la i bɛ lahiya sɔngɔ to i ka denbaya bolo yan i b'i ka lahiya faga i kɔfɛ o tuma denbaya b'o yɛrɛ damu o la inshallah hali bi Ala k'a faamuya d'an ma baara 5nan bɛ o lon kɔnɔ tawaful ifada o le ye hiji tawafu ye hiji tawafu o bɛ kɛ seliba lon de ne maa min sera k'a kɛ mais jama caya kosɔn caman b'u ta bila o tuma seliba kɔfɛ n'o tɛ Ala kɛra k'a ta bɛɛ kɛ seliba lon de baara 6nan bɛ k'a kɔnɔ tuguni a sa'ayi o le ye ka tagama Sɔfa ni Maruwa cɛ n'an b'a fɔ o ma ko Sɔfal Maruwa o le ye baara 6nan ye min bɛ kɛ seliba don baara 7nan bɛ kɛ seliba don al adhiya o le ye anw ta o le ye lahiya faga ye sisan anw bɛ lahiya faga seliba don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ seliba don de la nin baara ɲɔgɔnna tɛ kɛ san kalo 8 kɔnɔ an balima silamɛw anw ta ye lahiya ye imamu kumana kan an tɛna segin o kan mais an bɛ ladili fitinin min di dɔrɔn lahiya ko n'an balima silamɛw an ye lahiya faga ni ŋaniya ɲumanya ye an hakili kana kɛ sogoko dama ye Ala subhanahu wa ta'ala b'o le fɔ an ɲɛna a ko la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum a ko Ala mako tɛ lahiya ninnu sogo la Ala mako t'a joli la Ala mako bɛ Ala ɲɛsiranɲɛ la a b'a faga ni Ala ɲɛsiranɲɛ min ye o tuma an ye fara
ka to k'an sigi k'an waso k'anw ka quartier la ne ka sagajigi ɲɔgɔn tɛ yen ne ka sagajigi kɛla jugusɔn pɛrɛn de ye o kuma façon ka sɔrɔ ka sagajigi di denmisɛnninw ma olu bɛ yala yala n'o quartier la k'o yira bɛɛ la ka taa yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ bɛ kaba o la ko taa sagajigiw bila olu ka ɲɔgɔn tun denmisɛnninw bɛ nin bɛɛ kɛ ka sagajigiw di ɲɔgɔn ma u bɛ t'o bila ka ɲɔgɔn tu ko fanga b'ale fa ta la fanga bɛ nin fa ta la silamɛw a ye hakili sɔrɔ ka nin baara façon dabila lahiya yɛrɛ yira tɛ suguko tɛ i nama taqarrubu la Alahu subhanahu wa ta'ala la k'i yɛrɛ surunya Alahu subhanahu wa ta'ala la aqulu ma tasma'un barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa zikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ambal maslamahu albi amala subhanahu wa ta'ala tanuku kurake ka soli ani kisini nema chama nyini masafe ako jidi an kuntigi Muhammad kan ana sojunge sanmaw ana ka sahaba nyumaw ani mɔgɔ mɔgɔ ninnu nɔbɔ ɲumanya kɛli la fo ka taa se kiyama don ma alhamdulillahi alladhi amarana bid-du'a wa ja'ala lil-istijabati mawatina falnukthir min ad-du'a wat-tadarru fi hadha al-yawm al-mubarak bil-yaqin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين بل مسلمو البيام الله سبحانه وتعالى تندو مسامي كان يمريا ني دواوي سانغا اني واتي بي كاتلاكا waati u dama waati minnu duwawu bɛ jaabi ka tɛmɛ waati tɔw kan ka waati dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'olu waatiw kɛ duwawu bɛ jaabi kosɛbɛ waatiw la walasa an bɛ se k'an cɛsiri duwawu la o waatiw la cogoya min na o tuma ne ni aw an k'an k'an cɛsiri duwawu la bi lon barikama ba in na komi tɛmɛna kan cogoya min na bi arafa don in na bi juma don in na sanji yɛrɛ fana bɛ ka jigin ala ka nɛɛma bɛ ka jigin an ye duwawu caya k'an dama kasi an danbaga Alahu subhanahu wa ta'ala la se foyi tɛ anw ye ni masa min tɛ fanga foyi t'an na ni masa min tɛ an ye duwawu caya ni danganiya yɛrɛ yɛrɛ ye k'a lɔn k'a fɔ ko ala bɛna duwawu nu jaabi siga t'a la an kana ala jaabi ni filan filan ye an ye ala jaabi dali ni danganiya ye ala b'an yamaruya ni duwawu ye aya caman ka kitabu sanuman kɔnɔ a ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum a ko a tigima ko a ye ala wele ale ala b'aw jaabi a ye ala wele ala b'aw jaabi a kan yamaruya ni duwawu ye ka mun kɛ ka layidu d'an ma ni jaabi ye a ye ne ala wele mɛ aw jaabi a b'o de fɔ an ɲɛna ka kitabu sanuman kɔnɔ ma yubaddalu l-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid a ko ale ala kumaw tɛ falen ale ala fɛ ye n'ale ala ko k'a b'a kɛ a b'a kɛ siga t'a la o tuma o danganiya le bila i hakili la i dusukun na k'a fɔ k'an bɛ duwawu min kɛ siga t'a la ala b'a jaabi a ko maa minnu b'u yɛrɛ bonya Alahu subhanahu wa ta'ala deli ma k'o yɛrɛ bonya duwawu kɛli ma a ko sɔɔni u bɛna don jahanama kɔnɔ u bɛ duuma kɔnɔ u tɛ bɔ ala k'an kisi a bɔ yɛrɛ bonya ma a b'a fɔ aya wɛrɛ la wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an a ko Muhammad ni ka jɔnw nana ka na ne ala ɲininkali k'i la ko ala bɛ min ala bɛ sɔrɔ cogo di a f'u ye o ko ne ala ka surun u la kojugu fa inni qarib n ka surun u la ne ala bɛ welelikɛla ka wele jaabi dès que n'a kan wele i bɛ ala wele dɔrɔn a b'i jaabi mais a ye ala
jaabi fɔlɔ dɛ ala k'olu kɛ charte ye aw ye ala jaabi fɔlɔ ni ala bato kɛli ye a seko damayira la k'a mabɔ ala kota la pewu o le ala subhanahu wa ta'ala jaabili ye wal yu'minu bi a ye tila ka limaniya ala ma a b'a fɔ aya wɛrɛ la udu rabbakum tadarruan wa khufiya a ye a tigi ala wele gindo la ani bange la k'a kan dogo ni duwawu ye ani ka duwawu yɛrɛ kɛ kɛnɛ kan a ko ala tɛ dantɛmɛ mɔgɔw fɛ o la an balima silamaw an bɛna waati laban ni kɛrɛnkɛrɛn duwawu kama k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka se k'an bɛɛ lajɛlen hamina nɔgɔya cogoya min na hali bi m'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛna duwawu min kɛ yan a n'an bɛ min kɛ nin kɔfɛ a n'an ye minnu kɛ ka tɛmɛ ala ka mustajabu don a bɛɛ lajɛlen na sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sijan ni kɛnɛya de kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sijan ani kɛnɛya kɔnɔ ala ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma an hamina kelen-kelenna ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya minnu hamina ye nafoloko ye ala ka halala nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye nafolo dɔɔni bɛ minnu bolo ala ka caman fara kan nafolo sababu ma dayɛlɛ minnu an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ sababu ɲuman caman bɛ ala bolo ala ka nafolo sɔrɔ sababu sanuman di an bɛɛ lajɛlen ma bana bɛ minnu na n'u bɛ kɛnɛya kɔ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ kɛnɛya bɛ ala de bolo ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛya masa min ka seyidina ayuba kɛnɛya san 10 kɔ bana kɔfɛ ala ka kɛnɛya di banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu hamina ye baarako ye ala ka baara ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye minnu hamina ye furuko ye ala ka furu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ furu la ala k'u sabati mankan bɛ minnu ta kɔrɔ ala ka sabati di bɛɛ lajɛlen ma ala ka furu ɲɔgɔnmaw kan bɛn ala k'an bɛɛ lajɛlen cɛ kanu jidi minnu hamina ye denko ye ala ka den barikama di bɛɛ ma den bɛ minnu bolo ala ka barika d'u la minnu hamina ye taamaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya minnu hamina ye denw ka réussite ye ala ka bɛɛ lajɛlen denw ka réussite ɲa examenw ala k'u ɲa minnu ka examenw sɔrɔ ala ka barika d'u la minnu yɛrɛ m'a sɔrɔ ala k'an si sama ka se san wɛrɛ ta ma ka tila ka examen nɔgɔya ala k'an si tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan diplôme bɛ minnu bolo n'o bɛ baarako la ala ka baara ɲuman di minnu bɛ baara la ala ka sabati di ala ka mafa di ala ka promotion di minnu bɛ nɛgɛ baaraw la ala k'u kisi nɛgɛ tɔɔrɔw ma an balima minnu ka siyɔrɔw tiɲɛna u bolo k'u ka duw bɔsi u la k'u ka duw ci du caman bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo ala ka lu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ u yɛrɛ halala sow kɔnɔ ala ka basigi di ala ka barika d'u la kasara minnu bɛ sow sɔrɔ ala k'u kisi u bɛɛ lajɛlen ma nɔrɔ juguya minnu bɛ sow la ala ka nɔrɔ juguya wuli ka bɔ u ka sow kan an minnu bɛ luwanze la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigiyɔrɔ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka barika fara kan hamina fɛn o fɛn an da sela min ma an da ma se min ma an balima silamɛw ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya silamɛya diinɛ ala k'a kɔrɔta ala k'an fara kɔrɔtabagaw kan kafiriya ala k'an nagasi ala kana nagasi ni kafiriw ye ala kana nagasi ni kafiriw ye an baw n'an fa minnu k'an kɔn lahara sigila an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma ala kana u malo ala kana u malo ala ka kunkɔrɔta d'u ma ala k'u kaburu nɔrɔ k'u kaburu lafɛrɛ ala k'u sigiyɔrɔ kɛ aridinɛ ye ala ka alakira kɛ u jatigi ɲuman ye ala ka alakira kɛ u jatigi ɲuman ye an yɛrɛ minnu bɛ tile fila ɲɛnɛmaya la o kɔfɛ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an mɛn u